Mayong aga sa imo utod. Update naman ako sa aton nga devotional sa sining nga aga. Magabasa ako diri sa nga isa ka bersikulo diri sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, gani bisan nagakaon o kung nagainom kamo o kung ano man ang inyo ginahimo, himua ini tanan para sa pagpasidungog sa Dios. Now, utod ka nami nga kung aton nga tanawon ang ini nga dinalan sa kasulatan nga padayon nga nagapahanumdum sa aton. Nga ang aton dapat nga kabuhi, maging kabuhi nga kanayanaya sa atubangan sa Ginoo. It means siling sampulong sa Ginoo. Whatsoever we do, we must to glorify God. So, the question this morning, utod ko, paano bala naton matagaan sang pagpasidungog o kung mag-glorify ang aton nga buhi nga Dios sa aton nga mga tagsa ka mga kabuhi. Of course sa aton nga ginbasa sa sini nga dinalan sa kasulatan. Una gid, dapat sa aton nga mga dili aksyon. Sa aton nga paginawi sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, dapat mahimaya ang Dios. Okay? Ato ka man sa iyong mga trabaho, sa iyong mga pag-eskwela, whatever activities nga may ara ikaw. Dapat ang aton nga paginawi makahatagid sang kaymayaan sa Dios. Sa aton nga mga habalano, dawiwikon sang aton mga conversation sa mga kaparehas naton. Dapat maging ang nag-aatal nga mga words sa aton nga mga baba makahatag sa pag-lift up sa aton nga mga utod, hindi kaya maka-down para sa ila. Anong ginaminakon utod ko? Dapat ini nga mga pagpanghambalanon makahatag sang isa ka ginatawag naton nga ng kalipay sa aton nga kaistorya. Remember nga dapat ang conversation naton pili ang words nga gamiton nimo nga hindi maka-hurts sa imo isig parehas. Biskan pagani nga maging isa ikaw dapat kay great example, ilabi na gid kung anak ikaw sa Dios. Okay? Sa dawi ikaw mag panghuna-una, dapat tandaan nimo bisan sa panghuna-una lang nato, no? Dapat makahatagid sa himaya sa Dios. May mga ara nga mga panguna-una nga daan nga kung makakita sa mga bagay bag-o, no? Tagatan lang kay example. Kung makakita kita bala mga sexy sa dalan, so hindi na naton malikawan nga may ara sina, no? Inablang wala sang last dapat sa imo nga ginatawag nga panguna-una. Okay? Ang abi naton hindi pwede naton madayaan ang aton nga isig parehas, pero ang Dios hindi naton madayaan sa aton nga ginatawag nga panguna-una. That is why si Apostol Pablo nagambal dari nga ako nang ini nga dinalan sa kasulatan nga biskan ano pa ang aton nga ginahimo, we must glorify or do all to the glory of God. Ikaduha, kung naton nga tanawon, of course, how to glorify God in our life, we must to understand kag maging obedience kita, no, sa pulong sa Ginoo. Whatsoever nga ginsulat dara sa pulong sa Ginoo, palanggaon nato ang mga commandments sa Dios. John 14:15 giglaro, if you love me, obey my commandments, siling sa pulong sa Ginoo. So kung anong nakasulat dira, dapat naton ina nga sundon sa aton nga mga kabuhi. Abi mo utod, amo na always nga ginatis ko in my congregations, bisan isa lang ka bersikulo ang nahibaluan nimo, basta gid kabuhi na nimo sa imo kabuhi, aprobado sa tubangan sa Dios. Anhon mo nga sa gulo mo from Genesis to Revelation nga wala mo man ginakabuhi. That is why kung naton tanawon sa pulong sa James, nagahambal nga we must to be a doer and not a hearer of the word of God. So biskan anong i-apply naton ang tanan nga nabasahan naton kag nabatian naton, natun-an naton nga pulong sa Ginoo. And of course, not only to obey God's word, pwede bala utod nga pati pagsalig, mag-glorify naton ang Dios. Obedience, kag trust sa aton nga Ginoo.
Amo ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord, ah, and not lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct thy path. Utod, nagakatagaan naton sa kaymayaan ang Dios kung nagabugos ang pagsalig naton sa iya. Amo na ginakalipayan sa Dios nga ang aton kabuhi bugos ang pagsalig naton sa iya. Utod, wala magkikita mahimo. Truly, ginahambal ko sa imo, wala kita sa may mahimo kung wala ang Dios sa aton nga mga kabuhi. We can do all things only through Christ who strengtheneth us. And lastly, we have to love others without hypocrisy. Okay? In Romans chapter 12 verse 9 ginatudloan kita sa nga sina nga pulong nga dapat kun magigugmao nato ang aton isig kaparehas nga matutuon nga pagpalangga, hindi hinipokrito nga pagpalangga. O basahon ko na lang diri sa imong utod ko, total amo na lang niyang klapusan. O sila nga kinahanglan ang pagigugma sincero. Dumti ang malaot kag magapadayon nga malig-on sa tanan nga butang nga maayo. Kita nimo? O? Sincero siling niya. Without hypocrisy nga pagpalangga, nga pagigugma. Igugmaon nato ng iban nga wala sang ginatawag nato ni hipokrito nga ara sa pangunauna. Dalayawon gid ang Ginoo utod kag salamat gid sa imo nga pag-upod sa sininga devotional naton sa sininga aga. God bless you and the Lord nga magaupod sa imo sa sininga adlaw anuman nga activities ang may ara ikaw. Good morning.